ঝর্ণা সংস্কারের কাজ চলাকালীন উদ্ধার হলো 11টি শিবলিঙ্গ সহ আরও বেশ কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি। উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গগুলি 2000 বছরেরও বেশি পুরনো হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগের আইস মুকাম শহরের সালিয়া এলাকার কারকুট নাগে পাওয়া গিয়েছে মূর্তিগুলি। জানা গিয়েছে 3 জন মুসলিম শ্রমিক এই ঝর্ণা সংস্কারের সময় এই 11টি শিবলিঙ্গ সহ অন্যান্য প্রাচীন মূর্তিগুলি খুঁজে পায়। শনিবার সকালে রিয়াজ আহমেদ খান, আদিল আজিজ বাতানা এবং বশির আহমেদ বিন্ত ঝর্ণার একটি অংশ পরিষ্কার করার সময় এই মূর্তিগুলি এবং শিবলিঙ্গগুলি আবিষ্কার করেন। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে জলস্তর কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা ঝর্ণার ভিতরে একটি ছোট বগির মতো পাথরের কাঠামো আবিষ্কার করেন, যেখানে মূর্তিগুলি দৃশ্যত জলের নিচে রাখা হয়েছিল এবং সংরক্ষণ করা হয়েছিল। শ্রমিকরা বিষয়টি সালুয়া পঞ্চালপোরা নাগবল কমিটির সভাপতিকে জানান, যিনি তাদের মূর্তিগুলি রক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শনিবার সকালে রিয়াজ আহমেদ খান, আদিল আজিজ বাতানা এবং বশির আহমেদ জানান, ঝর্ণার একটি অংশ পরিষ্কার করার সময় এগুলি আবিষ্কার করা হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে জলস্তর কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা ঝর্ণার ভিতরে একটি ছোট বগির মতো পাথরের কাঠামো আবিষ্কার করেন। এই মূর্তিগুলো দৃশ্যত জলের নিচে রাখা হয়েছিল, সেটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা ছবিতে। যিনি তাদের মূর্তিগুলো মানে যাকে বলা হয়েছিল, তাকে বলা হয়েছিল যে তোমরা এই মূর্তিগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করো বা এই মূর্তিগুলোকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করো। বশির আহমেদ নামে এক ঠিকাদার, তিনি এ বিষয়ে কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। लेबर यहाँ काम कर रही थी, तो यहाँ पे हमें ये जो भी इनका ये शिवलिंग विवलिंग मिला, तो हमने उसी टाइम अपने लेबर वालों को बोला कि ये हिफाजत में रखो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो उसी टाइम हमने इन लोगों को फिर फ़ोन करके तो इनको विजुअल भी हमने व्हाट्सएप पर भेजे। ঠিকাদার বশির আহমেদের ছবি বক্তব্য আপনাদের দেখালাম। তবে যে ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বহু প্রাচীন এই মূর্তিগুলো, এবং এই মূর্তিগুলো থেকেই এই দেখুন যে শিবলিঙ্গগুলো উদ্ধার হয়েছে, সেই শিবলিঙ্গগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি 11টা শিবলিঙ্গ উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছু শিবলিঙ্গ ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ ছাড়াই এগুলো পড়েছিল, তো সেই কারণে হয়তো ঠিকঠাকভাবে সেগুলো থাকেনি। কোনো কোনো শিবলিঙ্গ ভেঙে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন সেই সমস্ত ছবি, উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি উদ্ধার হয়েছে ঝর্ণা সংস্কারের কাজ করতে যাওয়ার সময়। তো ঠিকাদার রিয়াজ আহমেদ কি জানাচ্ছেন এ বিষয়ে শোনাবো আপনাদের। ये बहुत खुशी हुई हमें कि मतलब दूसरे की अमानत को हम खयानत नहीं कर सकते हैं। जो हमारा इनका हक बनता था वो हमने अपने पास रखा, संभाल के रखा, आज हमने इनके हवाले कर दिया। तो ये हमारे लिए भी खुशी है, इनके लिए भी खुशी है, हम सब एक ही है। वो बात अलग है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हम भाई भाई। इसमें हिंदू मुस्लिम, यहाँ हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं, ये सब का है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ बहुत अमन, कोई दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बंदा कोई फितना उठाता है, बाकी कुछ नहीं है। हमें ये एक हफ्ते पहले मिला तो हमने ये अपने पास रखा, इनके अमानत हमने उनके हवाले करे। স্থানীয়ভাবে কারকুট নাগ নামে পরিচিত এই স্থানটি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যাদের অনেকেই এটিকে কারকুটা রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত করেন, যারা 7ম থেকে 9ম শতাব্দীতে কাশ্মীর শাসন করেছিল। স্থানীয় বিবরণ অনুসারে এই বসন্তটি ছিল সেই প্রথম স্থানগুলির মধ্যে একটি যেখানে রাজবংশের শাসকরা প্রার্থনা করতেন, এবং এটি পরবর্তী প্রজন্ম ধরে আধ্যাত্মিক গুরুত্বের স্থান ছিল। এই এলাকার একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত সানি রায়না এই যোগসূত্রের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি কেবল একটি বসন্ত নয়, এটি আমাদের জীবন্ত ইতিহাসের অংশ। কারকুটা রাজারা এখানে তাদের প্রথম আচার অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এই আবিষ্কার কেবল সেই সংযোগকেই পুনরায় নিশ্চিত করছে। তো সানি রায়না এক কাশ্মীরি পণ্ডিত, তিনি কি বলছেন এই বিষয়ে শুনুন। यहाँ पर जो ये तीर्थ स्थान है, ये कारकुनाग तीर्थ स्थान, आज 35 साल पहले हम इधर से चले गए, ये सबको पता है। फिर धीरे धीरे हम अपने स्थान पर आते रहे, फिर हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ की हालात देखो। फिर गवर्नमेंट ने इसके वो कुछ फंड्स दिए हमें, एक डिपार्टमेंट वाले आए, उन्होंने हमें से अच्छा तालमेल किया है। फिर यहाँ के जो ठेकेदार है, उनके जो लेबर्स है, उन्होंने हमारे साथ तालमेल किया है।
तो आज उन्होंने जब यहाँ से खुदाई शुरू की तो इसका जो ओरिजिनल रूप है वो उन्होंने हमें हमारे सामने लाया। जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ निकली, जो शिव जी के यहाँ जो लिंग निकली है, जो डिफरेंट प्रकार की हमारे जो मूर्तियाँ यहाँ निकली है, इन्होंने हमको बोले कि आपका ये अमानत है, आप इधर आइए। तो इसलिए हम आज फिर आ गए। तो हम सबका शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे जो देवी देवता इधर निकले हैं, जो मूर्तियाँ हमने आज दर्शन किया है, तो इन्होंने हमारे को ये सारा मूर्तियाँ दे दी है। এটা সত্যি একটা বড় দিন। অবশ্যই এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বও রয়েছে। এই প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই মূর্তিগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে তারা আরও ভালো করে বিস্তারিত বলতে পারবেন যে এই মূর্তিগুলো এবং এই শিবলিঙ্গগুলো আনুমানিক কত বছর আগে বা কত হাজার বছর আগে এগুলোকে রাখা হয়েছিল বা কত শো বছর আগে এগুলোকে রাখা হয়েছিল এবং কোন সময়কার এই মূর্তিগুলো, সেই সময় মানুষের আচার আচরণ কীরকম ছিল, ব্যবহার কীরকম ছিল ইত্যাদি সার্বিক বিষয়গুলো জানা যায়। ট্রাস্ট মেম্বার রুবিনজিৎ সাপ্রু তিনি এই মূর্তি বা শিবলিঙ্গ উদ্ধার প্রসঙ্গে কি বলছেন শুনুন তার বক্তব্য। यहाँ पर हम पापरना करकोना ट्रस्ट के मेंबर्स, यहाँ जो मेन जो स्प्रिंग है जो वो मेरे पीछे है, जिसकी पूजा होती है करकोना की, तो इसमें एक्सकवेशन हो रहा था। इसकी जो वॉल्स हैं उसको ओपन किया जा रहा था। उस खुदाई के दौरान, उस डिगिंग के दौरान वहाँ पर कुछ हमारे स्टोन्स मिले हैं। एक तो शिवलिंग्स मिले हैं, कुछ डैमेज्ड फॉर्म में मिले हैं, कुछ पूरे मिले हैं। एक स्कल्पचर मिला है, वो भी एक डैमेज्ड फॉर्म में मिला है। ये जो शिवलिंग यहाँ से मिले हैं, ये अभिषेक शिवलिंग है। वो शिवलिंग जिनका सेरेमोनियल बाथ होता था, जो एक रिचुअल थी अलग अलग टाइम पर हिंदू धर्म में, और उनको हम नहाते थे अलग अलग सब्सटेंस से, जिसमें दूध होता था, शक्कर होता था, घी होता था, हनी होता था और भी बाकी चीज़ें। तो यहाँ जो करकोनाग है, अभी तक इसकी रेफरेंस जो थी वो हमारे दो टेक्स्ट्स में मिल रही। एक আমার সহকর্মী আশরাফ ওয়ানি এ বিষয়ে কি বলেছেন তার প্রতিবেদনে শোনাবো। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अशमुकाम इलाके में ककरूक नाग एक ऐसा चश्मा है जहां पर कश्मीरी पंडित सदियों से पूजा प्रार्थना करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों इस चश्मे की सफाई के लिए और इसके रेनोवेशन के लिए यहां पर सरकार की तरफ से चश्मे को साफ करने का काम शुरू किया गया था। शनिवार को जब यहां पर मजदूर खुदाई कर रहे थे तभी वहां उन्हें मंदिर के कुछ अवशेष मिले और साथ ही साथ शिवलिंग की कई सारी पत्थर से बनी सदियों साल पुरानी मूर्तियां। अब आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इन पत्थरों के बारे में और इन मूर्तियों के बारे में पता लगा रही है कि आखिर ये कितनी साल पुरानी है। लेकिन कहीं ना कहीं इलाके में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई है। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि सदियों पुराना यहाँ पर मंदिर था जो 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसका जिक्र कई किताबों में है, जिनमें राजतरंगी में भी उस मंदिर का जिक्र है। अब कश्मीरी पंडित जो इस इलाके में रहते हैं वो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मंदिर के लिए और ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए ताकि इतिहास का पूरा पता चले। ভগবান শিবের এই শ্রাবণ মাসে এই মূর্তিগুলো উদ্ধার হওয়া কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সব দিক থেকেই। আপনাদের মতামত কি এ বিষয়ে জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।